Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study a poem. But before we start that poem, I want to show you some pictures. You can see a plant, the leaves of that plant, and see this tree. Of course, it is a neem tree. So today we are going to study a poem, The Neem Tree, which was written by Mrs. Elsa Kazi. Who was Mrs. Elsa Kazi? Let's see a short introduction of the poetess. The Neem Tree was written by Mrs. Elsa Kazi. She was the German wife of Allama I. Kazi. She was born in Germany, but after getting married, she moved to Sindh. She died in Hyderabad on May 28, 1967. Now let's study the difficult words of the poem The Neem Tree. Intercept, stop, रोकना, scorching, burning, जलता हुआ या तपता हुआ, beam, ray, श्वाएं, yet, still, so far, अब तक, though, your, you, तुम्हारा या तुम, wanderer, aimlessly walker, गैर ज़रूरी या बेमकसद भटकने वाला, आप इसे मुसाफिर भी कह सकते हैं, वो, ग्रीफ, सौरो, परेशानी, सूदिंग, काम, रिलीविंग पेन, आराम पहुंचाने वाला, शेड, शैडो, साया, फ्लेम्स, ब्लेजेस, शोले, अनप्रोटेक्टेड, अनकवर्ड, अनसेफ, गैर महफूज, शेल्टरिंग, प्रोटेक्टिंग, हिफाजत करने वाला, हार्म, डैमेज, लॉस, नुकसान, सौरो, पेन, दुख, तकलीफ, वाइस, मोरल वीकनेस, इखलाकी कमजोरी, स्टीड फास्ट, फर्म, मजबूत, लॉफ्टीएस्ट, एक्सॉल्टेड, बुलंद, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, मुकम्मल. Okay, so let's start the poem The Neem Tree. My lovely neem, मेरे प्यारे नीम, that intercepts, जो कि रोकता है, suns, सूरज की, scorching, तपिश वाली, जला देने वाली, beam, शुआओं को, yet, और इसके बावजूद, bears, बर्दाश्त करता है, the heat all day, तमाम दिन गर्मी को, without the rain's refreshing spray, विदाउट के बगैर, रेन्स बारिश के, रिफ्रेशिंग स्प्रे बारिश की फुहार के बगैर, दो चार्म्स तुम्हारी खूबसूरती, द वेंडर्स वो अवे, मुसाफिरों के दुख को, तकलीफ को, परेशानी को दूर कर देती है, विथ सूदिंग शेड, आराम पहुंचाने वाले साय के जरिए, हाउ स्ट्रांग यू आर, तुम कितने मजबूत हो, हाउ अनअफ्रेड, और तुम कितने बहादुर हो, हाउ ग्रीन द लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, तुम्हारे पत्ते कितने हरे हैं इन सब के बावजूद, द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, जो दिन की सख्त गर्मी बर्दाश्त करने के बावजूद ये पत्ते तुम्हारे कितने हरे हैं, अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड, आप देख सकते हैं कि नीम के दरख्त के ऊपर किसी किस्म का कोई साया नहीं है, सो दैट इज वाई द वर्ड अनप्रोटेक्टेड हेड इज यूज, के गैर महफूज सर के ऊपर सारा दिन झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद तुम्हारे पत्ते कितने हरे हैं, यानी तमाम तर तकलीफ को बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो कितना हरा भरा दरख्त है. Could man be both as though and rise, काश इंसान भी तुम्हारी तरह हो सकता और खड़ा हो सकता, above the earth, जमीन के ऊपर, with the sheltering arm, मदद करने वाले बाजुओं के साथ, to save the suffering ones मतलब जो मुसीबत में मुब्तला हैं, उन्हें उनकी हिफाजत करने के लिए, from harm, दुख, from harm, किसी भी किस्म की मुसीबत से, फ्रॉम सॉरोज, गम से, पोवर्टी, दुख से, एंड वाइस, और इखलाकी कमज़ोरी से. कैसे उनकी मदद करते?
تھرو سیکریفائس، قربانی کے ذریعے مدد کرتے. یہاں شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش انسان بھی تمہاری طرح ہوتا جو تمام تر تکالیف کو برداشت کرتا لیکن دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کا باعث بنتا. could man be stead fast، کاش انسان بھی تمہاری طرح مضبوط ہوتا. and like thee، اور تمہاری طرح face every fate، ہر مشکل کا سامنا، ہر مصیبت کا سامنا کرتا. would it not be، اگر ایسا نہ ہوتا. fulfillment of life's loftiest dream، fulfillment مکمل کرنا، life's زندگی کے loftiest dream سب سے بلند مقصد کو یا سب سے بلند خواب کو انسان اپنا مکمل نہیں کر سکتا. مائی لولی نیم، میرے پیارے نیم. یہاں شاعرہ یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے تمام دن بغیر کسی پروٹیکشن کے نیم کا درخت تمام تر گرمی کو برداشت کرتا ہے اور اس کے پتے اس کے باوجود بہت ہرے ہیں، اس کا سایہ جو ہے وہ بہت سودھنگ ہے، یعنی آرام دہ ہے. اسی طرح اور وہ خود تمام تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے. یہی ایک انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ تمام تر تکالیف کو ہنستے ہوئے برداشت کرے لیکن دوسروں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے اور اسی سے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. So let's see the central idea of the poem, The Neem Tree. As the theme of this poem is to sacrifice and bear hardships for others. جیسے کہ اس نظم کی مرکزی خیال ہے کہ ٹو سیکریفائس، قربانی دیں، اینڈ بیئر ہارڈشپس، اور مشکلات کا سامنا کریں، فار ادرس، دوسروں کے لیے. دا نیم ٹری بیئرس، جیسے نیم ٹری برداشت کرتا ہے، دا برننگ ہیٹ آف دا سن، سورج کی تپش کو پورا دن برداشت کرتا ہے. یٹ، اس کے باوجود، اٹ پروٹیکٹس، وہ حفاظت کرتا ہے، ادرس، دوسروں کی، ود اٹس سودنگ شیڈ، اپنے آرام دہ سائے کے ذریعے. So let's see the explanation of the poem, The Neem Tree. The poetess compares the neem tree to a man. شاعرہ جو ہے وہ نیم کے درخت کو ایک انسان سے تشبیہ دیتی ہیں، اسے کمپیئر کرتی ہیں، اس کا موازنہ کرتی ہیں. The neem tree bears the burning heat of the sun. نیم کا درخت جو ہے وہ سورج کی تپش کو برداشت کرتا ہے. And saves others، اور دوسروں کو بچاتا ہے. As it provides them comforting shade، اور وہ انہیں آرام دہ سایہ کے ذریعے سورج کی تپش سے بچاتا ہے. فرام دا سن، سورج کی گرمی سے بچاتا ہے. ویئر ایز مین آلسو سیوس دا سفرنگ ونس فرام ہارم، سوروز، پوورٹی اینڈ وائس، جبکہ انسان بھی دوسرے انسانوں کو بچاتا ہے تکالیف سے، مصیبت سے، پریشانی سے، غربت سے اور ان کی اخلاقی کمزوریوں سے. بوتھ آف دیم سیکریفائز اینڈ بیئر ہارڈشپس فار ادرس. جس طرح نیم کا درخت مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے اور دوسروں کے لیے، اسی طریقے سے انسان بھی مشکلات کو برداشت کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے دوسروں کے لیے. That's it. Thank you so much. جزاکم اللہ خیرن.